السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك دائما في السلسلة اللي متعلقة بالشرح ديال لي ماتيماتيك فينونسيير، وهاد لا فيديو ان شاء الله وصلنا للشابيتر اللي متعلق بلي زانتيغي كومبوزي. بون الا خدينا لو سيستيم دي زانتيغي سامبل، يعني لا بروميير بارتي ولا لي فيديو الاولى كنا شفنا بالنسبه لو سيستيم دي زانتيغي سامبل يوتيليزي دون لي بلاسمون ا كور تيرم، يعني في الموان دان نو، يعني كنخدموا بدوك لو سيستيم دي زانتيغي سامبل يعني في لا دوغي موان دان نو اللي هي قل من عام، 6 موا 3 موا، كنخدموا بلي جو اكسيتيرا اكسيتيرا، مي توجور انا موان دان نو، هادي اون جينيرال. Par contre, il y a le système des intérêts composés. Le système est utilisé dans les placements à long terme, plus d'un an, plus de 12 mois. Il y a le système des intérêts simples. Le capital reste invariable, quelle que soit la durée de placement. Mais مثلا كان بلاصي واحد le montant, واحد capital, la première année, la base de calcul, qu'est-ce que le capital initial. La deuxième année, la base de calcul, capital initial, et ainsi de suite. Par contre, il y a le système des intérêts composés. Et la première année, qu'on place le capital, ou la fin de l'année, qu'on a la valeur acquise. Mais la deuxième année, la valeur acquise de la première année devient le capital placé la deuxième année. Et il y a le point que nous allons voir, Inch'Allah. Donc, on a un principe. Pour les opérations financières à long terme, ça veut dire plus d'un an, donc se prolongeant sur plusieurs années, on peut considérer à la fin de chaque année l'intérêt simple produit par un capital prêté ou placé comme un nouveau capital productif d'intérêt. هادشي اللي قلنا دابا، وندير واحد ليكزامبل باش يبان لينا هادشي مزيان. دونك عندنا هنا واحد ليكزامبل، سوا ان كابيتال دو 80000 درهم، دونك الكابيتال عندنا 80000 بلاسي اوتو انيال دو 8%، لوتو انيال 8%، ولا دوغي عندنا هنا 3 ans. دونك هنا عندنا ان بتي طابلو، عندنا فيه هنا لي زاني، هنا الكابيتال بلاسي au début de l'année، ولا l'intérêt produit pendant l'année، وهنا عندنا الكابيتال obtenu à la fin de l'année. دوك هنا عندنا لي بيريود، هنا لي زاني بيريود 1 2 3، عندنا دي 3 ans. دونك نبداو في لا بروميير لين، عندنا هنا لو كابيتال بلاسي خدينا 80000. إلا بغينا نحسبو هنا لانتيغي، غناخد 80000 غنضربها في 8 قسم على 100 تعطيني 6400 في لانتيغي، 6400 درهم بيان سور. باش نلقى هنا لو كابيتال اوبتوني على فان د لاني اللي هو لا فالور اكيز. اش كتساوي لا فالور اكيز؟ هي سي بلس اي، دونك هي سي بلس اي. دونك كيفاش لقينا هاد 86400؟ دونك خدينا هنا 80000 بلس 6400، لقيت هنا 86400. دونك 86400 كتولي هي لو كابيتال بلاسي. عاوتاني باش نلقى لانتيغي برودوي كناخد 86400 فوا 8%، 8 sur 100 هي 6912، كتعطيني هنا لا فالور اكيز 93312. كيفاش لقيناها؟ خدينا 86400 86400 وزدنا عليها 6912. وفي لا ديرنيير اني ناخدو 93312 كتكون لي هي لو كابيتال بلاسي. دونك 93312 هنا غنضربها في 8% تعطيني 7464. باش نلقى هنا لا فالور اكيز في لا تخوازيام اني خدينا 93312 زدنا عليها 7464.96. باش لقينا هاد 1776,96. هادي سي لا فالور اكيز او بو دو 3 ans. هادي انتيغي كومبوزي. باغ كونطخ في لو سيستيم دي زانتيغي سامبل شنو خدينا؟ خدينا 80000 بلس 80000 فوا 8 فوا 3 sur 100. دونك الا بغينا دونك ان بتي رابيل، هاد 80000 راه هي سي بلس، ولا فورميل ديال هادي راه هي سي فوا تي فوا ان. درت هنا ان حيت عندنا لا دوغي هنا اون اني سيغ 100.
هادي بالنسبة لا formule ديال l'intérêt. C'est très simple. Donc à intérêt simple, le capital obtenu à la fin de la troisième année ne serait que de 80 000 plus 80 000 fois 3 fois 8 sur 100. Ça fait 99 200. Donc il a la valeur acquise intérêt composé. Donc on a 100,796 كبر من la valeur acquise intérêt simple. Donc on a fait quel الفرق. On a fait le système des intérêts composés. La première année qu'on place le capital, mais la deuxième année qu'on a la valeur acquise de la première année que tu l'as le capital placé la deuxième année. La valeur acquise de la deuxième année que tu l'as le capital placé la troisième année, ainsi de suite. Donc le capital هنا كيتبدل كل عام ماشي بحال les intérêts simples. بالنسبة les intérêts simples, le capital عندنا هاد 80 000 reste constant. هذه بالنسبة les intérêts simples. Donc إلا بغينا نعطي واحد لا définition, un capital est dit placer intérêt composé lorsque, à la fin de chaque période que dure le placement, l'intérêt simple produit est ajouté au capital pour former un nouveau capital. Donc la première année qu'on a le capital plus l'intérêt qui a la valeur acquise. هذيك la valeur acquise كتولي هي le capital placé. شي اللي قلنا دابا. Donc on a l'intérêt simple produit et ajouté au capital pour former un nouveau capital qui, à son tour, produira intérêt pendant la période suivante, et ainsi de suite. Donc, il y a la définition, donc c'est très facile. Donc, on a une valeur acquise, intérêt composé, formule générale. Donc, le temps de placement est un nombre entier de périodes. Un nombre entier de périodes, ça veut dire qu'on a le nombre sans virgule, ou un chiffre sans virgule. Comme si, par exemple, on dit 2, 3, 4, 5, 1. Donc, on a les virgules. Donc, c'est un nombre entier. Donc, on a désignons par C0 le capital initial. Donc, le capital initial, c'est C0. Et, on a le taux d'intérêt. Par des rames correspondant à la période de capitalisation. Donc, il y a le taux d'intérêt qu'on a C fois I. Parce qu'on a l'intérêt. N, le nombre de périodes de placement. C'est à la valeur acquise à la fin de la première année. Donc la première année, quand c'est de C0, la valeur acquise, il y a C à la fin de l'année. C'est de la valeur acquise à la fin de la deuxième année, et ainsi de suite. Finalement, quand on a CN, N, ça doit être comme 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend. Et la valeur acquise à la fin de la N-ième période. N-ième période. Donc on trace ce schéma. Donc on a dire C0, C1, C2, on a C3, on a CN. Donc 0, 1, 2, 3, on a N. N. N période, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend. وقبل CN la période اللي قبل ماش غادي تكون يعني لوجيكمون نقدروا نديروا هنا CN moins 1 يعني كنقص عام هي N moins 1 وانا كندير بيريود N moins 1 دونك الشيما كنظن يعني سهله ما صعيباش دونك انا غندير لي بيريود غندير باغ اكزومبل هنا 1 2 3 دونك بالنسبه لو كابيتال بلاسي يعني في لا بروميير اني هو سي 0 ها سي 0 دونك لانتيري برودوي باش تحسب على لانتيري شنو كنديرو كناخذو هنا الكابيتال بلاسي فوا لو طو دانتيري فوا اي اللي قلنا دونك سي 0 فوا اي دونك باش نلقى لا فالور اكيز هي الكابيتال بلاسي بلس لانتيري دونك شنو كنديرو هنا دونك هذه هي C1
C1 كتساوي C0 plus C0 fois I. Donc là العامل المشترك هو C0. نعمل بالC0 C0 fois 1 plus I. Donc هذه هي لا فالور اكيز. هاد لا فالور اكيز في لا بروميير اني كتولي هي لو كابيتال دوفيا لو كابيتال بلاسي في لا دوزيام اني. هي C0 نحطها كامله هي C0 fois 1 plus I. دونك باش نحسب هنا لانتيغي برودوي كناخذ هادشي كامل اللي عندي هنا C0 fois 1 plus I fois I هي C0 fois 1 plus I fois I. Donc la valeur acquise, باش نلقى هنا la valeur acquise كناخذ le capital placé plus l'intérêt produit. Donc هي C2 كتساوي هنا C0 هذه اللي عندي هنا fois 1 plus I plus هاد l'intérêt اللي كامله اللي عندي هنا. هذه سي l'intérêt كامله. Donc il y a C0 fois 1 plus I fois I. Donc هنا العامل المشترك بين هادو هو C0 fois 1 plus I. Donc هي C2 فينالمون تولي عندي هنا نعمل بها C0 1 plus I fois 1 plus I. Donc إلا بغينا نعبر ليها بطريقة رياضية هي C0 fois 1 plus I à la puissance 1 fois 1 plus I à la puissance 1. Donc نجمع لي بويسونس هي غتولي عندي C0 fois 1 plus I à la puissance 2 à la puissance 2. هاد C0 fois 1 plus I à la puissance 2 كتولي هي لو كابيتال بلاسي. كنحط هذه كامله هنا C0 fois 1 plus I à la puissance 2 وغنضرب عاوتاني هنا في I l'intérêt I le taux d'intérêt pardon le taux d'intérêt هي C0 fois 1 plus I à la puissance 2 fois I. Donc là la valeur acquise c'est le même principe. هذه غير لا ديمونستراسيون بعد ما بقاش نديرو هادشي كامل. دونك هي C0 donc هي C3 غنسميها C3 donc هي C0 fois 1 plus I à la puissance 2 plus C0 fois 1 plus I à la puissance 2 fois I. Donc العامل المشترك هو C0 fois 1 plus I à la puissance 2. Donc كتولي عندي هنا C0 fois 1 plus I à la puissance 2 fois plus I. عاوتاني سي لو ميم برانسيب. إلا جمعت لو بويسونس غتولي عندي هنا C0 fois 1 plus I à la puissance 3 et ainsi de suite. Regardez la puissance 3, puissance 4, puissance 5. Donc finalement on va dire une période. On a la période اللي قبل منها هي N-1 bien sûr كتساوي هي C0 fois 1 plus I à la puissance moins 1. Donc باش نحسب هنا l'intérêt هي C0 fois 1 plus I à la puissance moins 1. علاش خدينا هنا moins 1 حيت لا بيريود اللي كانت قبل هنا N moins 1 fois I. Donc finalement Cn خدينا Cn égal ناخد
capital placé plus intérêt produit. Donc il y a C0 fois 1 plus I à la puissance n moins 1 plus C0 fois 1 plus I à la puissance n moins 1 fois I. Donc العامل المشترك هنا هو C0 fois 1 plus I à la puissance n moins 1 غنعمل به. دونك غندير هنا التعميل. دونك هي Cn est égal C0 fois 1 plus I à la puissance n moins 1 fois 1 plus I. 1 plus I. Donc finalement, donc غادي يولي عندي هنا. دونك إلا كملنا هي Cn égal. دونك إلا هادي دونك عندي هنا C0 fois 1 plus I. دونك هنا إلا جمعت هنا لي بويسونس هي هنا عندي à la puissance 1 à la puissance هنا n moins 1 plus 1. Donc finalement la formule devient Cn est égal C0 fois 1 plus I. Donc واحد ناقص واحد هي صفر تبقى لي هنا n. Donc هذه هي la formule des intérêts composés. درنا لا ديمونستراسيون. دونك درنا هنا لا ديمونستراسيون. لا فورمول هي هذه. دونك نديرو ان اكزامبل تري سامبل. دونك حنا في ليكزامان اللي طلبوا لنا نديرو ديريكتومون هاد لا فورمول. دونك ناخذ ليكزامبل اللي درنا قبل سوا ان كابيتال دو 80,000 درهم بلاسي او طو انويل دو 8% بوندون 3 ans. دونك نحطو هنا لي دوني. دونك سي زيرو. دونك عندنا هنا سي زيرو هي 80,000 درهم. طو دانتيغي دونك هنا اي هي 8%. N 3 ans. Et on sait que, donc la formule de la démonstration, on sait que Cn كتساوي C0 fois 1 plus I à la puissance n. Donc n عندها هي 3 ans, donc غندير هنا C3 égale 80,000 plus donc 8%, il y a 1 plus 8%, il y a 1,08 à la puissance 3. Donc finalement, la valeur acquise au bout de 3 ans égale 100 776,96 dirhams. Donc هذه هي la valeur acquise. Donc في le premier tableau اللي خدمناه في ديك l'introduction كنا درنا un tableau. كنا خدمنا هذا الطابلو بلو سيستيم دي زانتيغ كومبوزي ولقينا 100,000 776,96 درهم. Donc supposons عندي مثلا un capital placé pour une durée مثلا de 10 ans. ما يمكنش نبقى ندير هذا الطابلو كامل. دونك غادي ياخذ ديال الوقت. دونك ديريكتومون غنابليكي هنا لا فورمول اللي درنا في لا ديمونستراسيون هادي. دونك سي ان كتساوي سي 0 fois 1 plus I à la puissance n. Donc ملي طبقنا هاد لا فورمول في هاد لابليكاسيون لقينا ديريكتومون 100,776,96. دونك نتمنى هاد الفيديو يكون
بالنسبه للشرح يكون واضح. دونك الا كان عندكم شي تساؤل ممكن تكتبوا لي يعني في لي كومونتير. دونك فيديو قادم ان شاء الله.